Crowd are ready, the players are ready. Time has come for the main event. Sitio Birama, Barangay Langtad, City of Naga, bakbakan na. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert, Team Consolacion, Ilaga Reggie Nonil. Game 1 on the way. Okay na atong bakbakan diri sa Sitio Birama, Barangay Langtad. Sponsor ni Boss Manoy Eliser Traya and his family, the Trayas family. Og andan sa partner Bola Promotion. Okay, game 1 on the way. Servisyo Kulapo. Para ono. Kulapo serve. Ilaga, tuara labay na. Shout out yan ni Mafia Traya og ni Milin Wells og ni Stephen Wells. Kulapo mi bagnos saggang panunil. Agay pitos. Kareact si Reggie. 2-0. 2-0. Servisyo Kulapo para 3. Tok mo di Sadam, sagang pangnunil. Gipikan Jobert. Bagnos na ang Team Cebu City. Kitas mga bulas Team Cebu City. 3-0 na, 3-0. Servisyo para 4. Ilaga. Ay, Nunil. Padpad na. Kitang tinaing Nunil. Gikab-kab ni Reggie Caban. Overhead, kuha pa Jobert. Alak. Milapos ang tira ni Idol Jobert Barcinas. 4-0. Shout out Richie Rosauro og ni Iban Rosauro. Shout out Ray Traya, shout out Kakanog, shout out David Kakanog, shout out. Side out bola sa Team Consolacion. May sugal din yung duwatan wa. Sugal guys, kilibuhay ito. Servisyo Nonil. Reggie. Out ball. JC and Mercy, shout out. Ano kedua mo? Jualan ng preview. Kaya ako ang gusto ko makatugal. Kulapo Milatos. Sa kapili ni kikuha niya ko na una yung kinimtos. Change court. Hindi ko kabasa dito. Servisyo Jobert. 7-0. City atong skora pabor sa Team Cebu City. Okay ni servisyo the Mighty Mouse para uno. Serve. Win. Ono City. Servisyo Ilaga para 2. Ilaga may pusing pambuto. Saudi Sadam. Inside. GC and Mercy, shout out. Pipip, shout out. Glendale, shout out. Iking og ni Insoy, shout out. Marilyn Traya, shout out. Meros and Dane, shout out. Ali Traya Junior, shout out. Kay Servisyo Sadam. Para 8 ang Team Cebu City ni gikanlatan ni Kulapo. Side out. Servisyo Reggie. Kulapo. Nunil pabuto. Tagang ni Sadam.
Grabe ang mga tirada, oy. Ni Damay Timaos, oy. 2-7 na, 2-7. Okay, ni serbisyo de salita sa Sinrigi kaban para 3. Ayan, dari skilid. Iyayay si Saddam. 3-7 na. Shout out ni Kapapart Eric Lasarte, ha. Salamat kay Papart sa payong. Servisyo Rigi. Kulapo. To Rigi. Bagnos ni Jobert. Out ball. Watro City na 3-point lead na lang sa Team Cebu City kini Servisyo Rigi. Kulapo. Labay na. Sir Bridgie Saddam gibagnos ang Kulapo. Di madawat. Laom tunnel may lagi. Size City. Kini para igualis na Servisyo Rigi. The silent assassin kaban. Ay. Jobert. Tok mo di Saddam. Lakuha pang Damay Timaos, oh. Awana. Din amada kampo. Oh, Servisyo Kulapo. Para 8. Kulapo, binumba sa ere. Kulapo again, bagnos mo padpads nunel. 8-6 atong game 1 sa atong bakbakan na super klase. Dere sa sitio Birama, Barangay Langtad, City of Naga. Okay na Servisyo Kulapo. Wait! 9-6 na, 9-6. Kini para di Servisyo Kulapo. San Jobert. Sansanas Jobert. Saddam. May baho si Damay Timaos, oh. Pagnos ba Jobert? Saggang ya po Rigil. Kulapo. Para babay. Parang eroplano si Damay Timaos. Gusto mo sakay sa Philippine Airlines. Oh, Servisyo Kulapo. Lobo, yatag. Tilabot. 11 for the win na. Para daw sa game 1 ng Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Jobert, sakita, bagsika to tira. Sound pa Rigi. Sound pa, nakauntiran, nasuso ang Team Cebu City. Grabe, agisagang ni Rigi, bagsika to tira, sagang ni Rigi. Pasok si Ilocan, Agay. Away from mama. Ganda na. Basta niyo pun. O Sir Jobert Marcinas. Daog na. May daog ang Team Cebu City sa game 1. Watch out mo sa atong game to, ha.